Hi guys, ito na yung part 2. Ayan. So, laruin natin to ulit. Kasi sabi kasi part 2 kasi. Part 2 nga. Ito nga yung part 2. Diba kayo nakaintindi yung part 2? Part 2 na to guys. Hindi na to yung part 1. May movie pa. Watch na kayong movie kasi mamaya matapos na to. Matapos na to mamaya. Ayoko, i-ex natin to. Merong magmamaril dito, tiya. At sige, pakaingay dito, guys! Ayan. So, ayan na lang. Mag-drive. Meron kasi nagko-comment, paano daw mag-drive? Ba't hindi daw mag-drive? Pindutin nyo lang. At, punta na lang. Bye! Love you!